Kulihat ibu pergi, membuat susah hati. Air matamu berlinang, nangis intanmu terkenang. Hutan gunung. So actually, the purpose of Undang-Undang Cipta Kerja itself is good, which is to increase the investment in our country and decrease the unemployment in our country also. But there are some debatable articles for some class of people that may be unclear or unfair. So in my opinion, it is better to make this debatable article become fair to all segment of people or all class of people in our country also. I think the essence of this law is not entirely wrong because Indonesia is still quite complicated to implement its bureaucracy procedures. However, what we should criticize about this law is the substance, because there are so many old articles that do not show if it takes a big part in our society, especially the marginalized people such as unskilled laborers, women, and indigenous peoples. Pada dasarnya, Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Omnibus Law ini mempunyai tujuan yang bagus, itu untuk menyederhanakan aturan atau menyederhanakan birokrasi dalam hal investasi yang akan masuk ke Indonesia. Karena pada dasarnya, kenapa investor-investor itu enggan untuk berinvestasi atau ragu berinvestasi di Indonesia, ada dua pada dasarnya, yaitu pertama isu korupsi, yang kedua karena birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Maka dari itu Presiden Jokowi menginstruksikan untuk Omnibus Law ini dibuat agar segala aturan yang berbelit itu tadi dipangkas dan harapannya bisa mempermudah investasi ke Indonesia. Then for me, regarding the demonstration about the Undang-Undang Cipta Kerja, is it free to yourself to express your opinion through demonstrations or others, but you must also care about two main things here. First, because we have the COVID-19 pandemic, you must care about the health protocol, and then secondly, you must also care about public facility that you use or maybe you pass when you do the demonstrations. Thank you. We already know that this country guarantees our freedom of speech. So I feel that demonstration was a natural thing because the Omnibus Law is a giant legal product which in its implementation will undoubtedly involve so many stakeholders. So I think that the government should be able to open in accommodating people's aspiration and also avoid using law enforcement officers to repress people's movement that criticize this law. Kita bisa melihat bersama-sama bahwa proses pembuatan Omnibus Law ini banyak kejanggalan gitu. Dari awal pun ketika draft UU ini tidak bisa diakses oleh publik, itu suatu hal yang janggal. Jadi jangan salahkan rakyat, jangan salahkan para buruh, jangan salahkan para mahasiswa, jangan salahkan berbagai pihak ketika ada demonstrasi ketika UU ini disahkan, karena mereka merasa tidak dilibatkan, karena mereka merasa hak-haknya yang seharusnya dipenuhi, hak-haknya seharusnya tetap menjadi suatu kebutuhan yang prima, itu dihilangkan ketika UU Omnibus Law ini ada. Jadi wajar demonstrasi ini
ada demonstrasi ini eksis seharusnya wajar, karena juga kita sebagai warga negara Indonesia juga dijamin untuk mengekspresikan pendapat kita di muka umum seperti itu. Then regarding the hoax about Undang-Undang Cipta Kerja, for me that is not a responsible actions because hoax can make the chaos in our country. But the government also must have responsibility to prevent this hoax. Maybe for example the government can give the really good draft or really the finished draft about this law so the people cannot be attracted by the hoax. So here's the thing. Even on the day this law was passed, the public could not yet access the draft law. It's kind of strange, yeah. Of course, it has the potential to cause the unwanted speculation around our society. So yeah, I think the government should realize that the hoaxes related to this issue is an evaluation for them in the future to be more inclusive and transparent to the public. Memang rilis atau beberapa postingan atau beberapa berita yang beredar di media sosial yang beredar di jejaring internet itu memang ada yang hoax gitu, karena pada dasarnya banyak juga pihak yang ingin mengadu domba antara satu pihak dan satu pihak lainnya, akhirnya akan menjadi suatu kechaosan gitu. Jadi pada akhirnya kita harus bisa cross check, kita harus melihat fakta di lapangannya seperti apa. Kita tidak boleh terburu-buru, sehingga menyaring informasi itulah yang menjadi kekuatan kita dalam menanggapi hoax itu. Seperti itu.